Mede yugu mi kidaba jo ime liga kini badalayin iche tofo. Eyu mi kida chakwi ajokuta wade. Akwa ajokuta wade. To me anwo de yuge ejo gba ejo emiki aden. Ti ugbo kuna to majo ide. Una cheche do majo nyonyo. Ami moto ku majo emiki den ni chaka kini ka gbawo kan icholo ogu tete onwe iche emiki da chi efi Ochadamu nga den bridge kilo ya akpata ofulele ondeju biai ondeju bi go kumani kan kide kichi to da ba kumani ka boche yakini as den kide iche yakini happen elen ami amaji mi kumaja le jona kumaka kini ma teja ne ba kuma gona ki para dele kuma ma moto dago yoyin amala moto dago takom ne ngoda takom ne dago ta main trailer wa on break ele fail dawa ki break on la fail lele on la icha ka mune on na icha ko mune the next thing men na on la icha neju on na jote ai moto men maji mi ki echa men me deju geju bi mi ki den meli yakini ina lukan abeki jo weje mi leta na ngo deju ge gbe men ki deju bi akidele meli yakini on la che jote egbele yan to una do majo tenyin ita abajo ikide ene duki kwanyi gba ki ate me ki lo te jajo kutai kuni akini ona do mo ki aleta to do na chaka gba ijepa to abok ma won kwa lokoja kwajo kuta kumate kuma lo tan igba daba kuma ikme ki angodu nga meju bi mi inu gbadu me ikene kele omi kuna report chi Mr. Amin. We are still at Ochadamu, where a multiple accident happened. So enyini egbakade fun kide meli akini una tete do majuta and egbakalade fun icha agomelu de agomelu cheyin ana tegbakaja kade fun yin aliabodu kumanike wa kakri manike chatego kuma Jonathan. So abajo yi akide ide ami moto ki joje mi kide isewewe pe iche gwelu cheka akini egwelu okake ohun iche teyin ni kala yo una la do majota una tete do majota awe egba ka wa ke ayi chadika go meta unga wa una le che do mo ajo egba ka de hun achago melu de so una la do majota anteyin ni kajo yin ino na du kumadunga akini malike Jonathan. So akwegba ka de hu yin ya tu gbadu manike kle ona gide yin ikilo koja won e fo ka je Michael Otayin ba ona de tan obodu mede ku mele on kide e fa ka de hu yin ona ajokuta anyigba iche block e obe mele kide cha kwajokuta wa de cha ka kilo koja ka kwajokuta kwa kitobe kete Michael ale to anyigba owe ugbe mala kide la chona anyigba de dem kide ki chekide che ona ipa ama boa amamaye wa amachogba amokekele awon oblene kele amata ami ya ugbodu mede kumeli video kide yin egba ka de fun kide yin kela pibe akini ekwi anyigba kela leti lokoja ba kike kwi lokoja kela leti yanyigba kide yin ona ikle tano megba me kuna report ichi Mr. Amin.